Oh, higado. Tapos, espada. Yan guys, so sinabawan. Tapos, higado. Yan ang chef. So, chef. Ang tapa. Ano yung ingredients yan, bro? Liver. Charcoal. Ito. Onion. Dry fish. Carrot. Patatas. Bell pepper. Mantika. Saka pera. Pera. Ang Siyempre, importante yun, pera. Hindi tayo makakaluto yan pag walang pera. Higado guys. Ulo. Higado guys. Oh, si chef. Chef cook. Ayan o. Colorful. Yan na, goods na. Tara, kainan na guys. Ito, ayos.